Krompir je bez sumnje jedna najčešće korištenih namirnica u našoj ishrani. S obzirom da ima mnogo vode u sebi, a i škrob podložen je brzom propadanju i kvarenju. Da bi se sačuvao tokom cijele zime, potrebno ga je pravilno čuvati i skladištiti. Prije svega je važno ga je pokriti odmah nakon vađenja iz zemlje, da bi što manje bio izložen sunčevim zrakama. Krompir se dakle može dugo skladištiti, ali pod uslovom da je sve napravljeno kako treba prije skladištenja. Tu se prvenstveno misli da nije napravljen jedan tehnološki propust tokom cijelog procesa vađenja krompira iz zemlje, kao što su oštećene krtove. Preduslovi za uspješno dugotrajno skladištenje je da krompir izvađen u fazi potpune zrelosti, da je suh, bez većih mehaničkih oštećenja, primjesa kao što je pijesak, zemljate bez strujih i bolesnih krompira, koje također mogu zarasti ostali krompir. Krompir treba čuvati u prostoriji bez mnogo vlage, sa dobrom ventilacijom i povoljnom temperaturom. Potreban mu je dobar protok zraka, pa ću vam mi pokazati jedan način kako mi čuvamo naš krompir. Probali smo mnoge načine kako da sačuvamo naš krompir, međutim ovaj se pokazao kao najuspješnija metoda čuvanja krompira. Dakle, u principu uzmemo jednu kartonsku kuticu, da vi zavisnosti od toga koliko imate krompira, možete uzeti jednu kutiju, ovaj otprilike može stati 25 kg, tako da ćemo iskoristiti ovu kutiju. Na ovoj kutiji izvući ćemo male rupe sa svih strana, te rupe predstavljaju ventilaciju za naš krompir. U principu pravimo ventilacijske otvore, ne prevelike da krompir ne može ispadati, ali dovoljno velike da imaju dobar protok zraka. Nakon toga sve što je trebamo da uradimo je da ovu našu kutiju napunimo krompirom. Međutim, prilikom punjenja krompira upotrijebit ćemo još jedan tajni trik pomoću kojeg ćemo zaustaviti klijanje krompira. Dakle, upotrijebit ćemo jednu jabuku. Jabuka ima u sebi etilen, odnosno ispušta polietilen koji spriječava, odnosno znatno usporava klijanje krompira. Prilikom ubacivanja krompira u kutiju potrebno je krompir pregledati, odstraniti sve neke male klice koje su počele se izrastati. Također potrebno je odvojiti sitne i krupne krompire. Sitni i krupni krompir odvajam iz razloga tako što sitni krompir sadrži dosta manje vode, tako da prije je podložan propadanju, tako da ga je potrebno odvojiti od krupnog krompira. Dakle, nakon što smo ovo radili, za svaki slučaj na vrh ćemo baciti još jednu jabuku, tako da na ovaj način smo značajno usporili klijanje našeg krompira. Ova metoda dosta puta je testirana i savršeno radi, međutim ne očekujte neka čuda, tako da bez ikakvih problema na ovaj način skladišteni krompir će trajati minimalno godinu dana. Znam da ovo na prvu zvuči puno, ali ako krompir skladišti na pravilan način, u ovakvu kutiju sa jednom ili dvije jabuke i ako imamo neke ventilacijske otvore, krompir će znatno duže trajati. Nakon što smo napunili ovakvu jednu kutiju, potrebno ga je skladištiti u neki podrum ili garažu. Što je temperatura manja, to je bolje. U principu idealna temperatura za čuvanje krompira od 5 do 10 stepeni, ako je manja, krompir će imati neki problem, ako je veća, krompir će također brže klijati. Dakle, ovu jednu kutiju sačuvajte na nekoj hladnom i tamnom, obavezno tamnom mjestu, što manje sunčevih zraka, bolje za vaš krompir. U principu to je bilo to za ovaj video. Također zamolio bih vas da ovaj video podijelite vašim prijateljima, možda oni trebaju naučiti neke nove metode za čuvanje krompira. To je bilo to i vidimo se u sljedećem videu.